शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामुदाय नगरग्रामकारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदिसुतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदान्याय कृष्णात्वेन प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्षन् गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः जयतां सुरतभङ्गति मत्सर्वपदां तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो नृसिंहं भीषणं मृत्युर्मृत्युं नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संनिहितं नृसिंहमहं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जो बाहर चाहूना अनेक लोक ये सब शुणिया पर तो बाहर इच्छा हवा उचित इच्छा ही जाई पारे। दया करी जो मैंने त्यागी जीवन यापन करने को चाहते दया करी या भितर केवल मात्र जाना इच्छा करेंगे बाहर नुहे अन्य मान को प्रचार करने जो मानकर भाषा हो केवल मात्र चेष्टा करेंगे विवाह जो समस्त व्रत मान व्रत गुड़ाक आप ग्रहण करते सेगुड़ाक यथायथ भाव में पालन कि ना पालन जब न करता आज बेटर लेट देन नेवर। आज संकल्प ने हाँ मुझे भाव वैवाहिक जीवन को मुझे भाव में सुधारी नेबी तेणु अनेक लोक एत उत्साहित हो जाती से भूल के करें। जड़े लोक गोटे विदेशी बाहला तार पुरोहित थे
ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛି ଏତେ ତା ମାନେ ସେ ମୁହଁଟା ଏତେ ପାତଳା କଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ କହୁଛୁ ଓ ଆରେ so nice I would like to get married again nonsense ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ କହୁଛି ଓ ବାହାଘର ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ବାର ବାର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସତରେ ବାର ବାର ବାହା ହେଇଗଲା ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ ବେଶ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିହାତି ବାହା ହେବାର ପ୍ରয়োଜନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବେଶ one wife and take another life ଏଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତଥାପି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ଟେକ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଆନାଦର ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ଜନ୍ମ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କପିଲ ଦେବ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଗର୍ଭବାସର ଯୋଉ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ନୁହେଁ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୁଃଖମୟ ଯୋଉମାନେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ଅଛୁ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାପରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାହା ହେବାର ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାହା ହେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହା ହେବା ଉଚିତ ପୁଣି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ଉଚିତ ତାହେଲେ କଣ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଝିଅ ବାହାଘର ହେବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାଘର ତାଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ ତ୍ୟାଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ଚନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଟିଚର ମାନେ ଯେମିତି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ହରିନାମ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର କମଳନାଥ ପ୍ରଭୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରନ୍ତି କଣ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ will be getting distinction एकदम नंबर 1 टॉपर है कि पहुंचो କିନ୍ତୁ ଟପର କେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତି କି ଜଣେ ଲୋକ ଟପର ହୁଏ ବାକି ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ଟପର ହେଇଯିବେ ଟପର ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଲୋକ ବାହା ହେବେ କେତେ କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି 99.9% ଲୋକ ବାହା ହେବେ ଯୋଉମାନେ ବାହାଘର ନ କରିକି ତ୍ୟାଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ ବାହାଘର ହଉଛି କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିବିନି ଖୁବ ଖରାପ ଭାଷାରେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ କାଠର ବୋଝ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଥକି ଯାଉଛି ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବୋଝକୁ ତଳକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଏ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବୋଝ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଭଗବାନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିକି ଦେଖାଦେଲେ ତାପରେ ବୁଢୀ କହୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଢୀ କଣ କରିପାରିବି ମାଉସୀ କହ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ମୁଁ ତ ପାଇଁ କଣ କରିବି ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ କହୁଛି ବାବାରେ ଭଗବାନଟା ଦୟାକରି ଯୋଉ ବୋଝଟା ତଳେ ଯୋଉ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଲି
ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇପାରୁନି, ସଂସାର ଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଯେମିତି ମତେ କରିବାକୁ ନ ପଡେ ଆପଣ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନ କହିକି ବାବାରେ ମୋ ଭଗବାନ ଆଏ ବୋଝଟା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପିଦେ। ତେଣୁ ବିବାହଟା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଯଦି ବାହା ହେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାର ଫଳରେ ଅମୁକ ଲୋକ କହିଲା କୌଣସି ଲୋକ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବାହା ହେଇଯିବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତ ଅବশ্যଇ ବାହା ହେବେ, ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି। ସେ ରେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବାହାଘର ତାଙ୍କର ମାନେ ରହିକି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏକଦମ ନଗଣ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ କଣ ହବ, ଲୋକମାନେ ବାହା ହେବେ ହିଁ ହେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅନ୍ତତଃ କିଏ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ବାହାଘର ହେଲେ ହଉ, ତବେ ସଠିକ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହବ, ଭକ୍ତି ଲାଭ ହବ। ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାରେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ ଭଲ ଜିନିଷ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁଗରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ହୁଏତ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇ ହବ, ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଇ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କ୍ଷତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ନେହା ବିକ୍ରମଣା ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ୍ୟବାୟନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟ ସୁଧର୍ମ ପ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟା, ତେଣୁ ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବାହାଘର କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସେ ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମା ଯାଇକି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତି, ଝିଅ ଘର ବାଲା ଆସିକିରି ପୁଅ ଦେଖନ୍ତି, ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ସବୁ देखा देखी मैंने कौन मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जन जन को देखी देला, जन जन रूप रे प्रसन्न हो गला, आउ किछि देखिबार नाही, बस हो गला, हेलो चलो लेट्स गो गेट मैरिड ओवर हनीमून। किछि किछि आखिरे देखा जाए, ठीक अछि। तार मध्य होचे कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न इतरे जनाः। जे कन्या से देखिबो जे मोर जे पति जे जहाँ को पति रूप में वरण करने जाऊँगी इज हैंडसम सुंदर देखा तो कन्या रूप एटा तो अच्छी। माता वित्तम साधारण नियम अनुसार माँ देखिए जे जहाँ घर को जहाँ हाथ में मो झी को जोड़ी दूसरी पैसा पत्र अच्छी तो धन संपत्ति अच्छी तो घर बाड़ी अच्छी तो आजिकल लोक देखते पायखाना अच्छी तो बुझिपारे मो झी से चल पार तो माता वित्तम साधारण विचार। पिता श्रुतम कन्यार बाप देखिए जे मो जोई जी पढ़ाशुना कर इंजीनियर ना डॉक्टर ना प्रोफेसर ये सब देखते पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति बंधु बांधव माने कुल मर्यादा देखिए एवं बाकी जो सब रहे मिष्टान्न इतरे जना केमती खाया देला बाहागर या घर को गले किसी दाना कड़ी मिल तो इत्यादि इत्यादि देखिए ये साधारण विचार। भक्त मान विचार केमती होगा उचित जे मो स्वामी सुंदर देखा जाऊँ तो किंतु सुंदर देखिए तेणु
झील मैंने भक्त मान बाहा पागल हो जो भक्त पर मिलना कि करेक्ट कि नहीं जो मैंने झीर बाप से देखते मो झीटा मो जोईटा केमती भक्त हाँ कि प्राक्टिसिंग डिवोटी दीक्षित ब्राह्मण दीक्षा नहीं झील सुविधा हम अभक्त हाथ में झील देवी कौन तार भविष्य हम तार कि ठीक ना से वैष्णव वेशभूषा धारण कर सुंदर देखा जाए कि ना माता वित्तम माता देखिए जे अपार्ट फ्रॉम टका पैसा चाकरी बाकरी प्रकृत पक्ष भक्ति संपद अच्छी कि ना पिता सुतम पिता देखिए जे भक्ति मूलक ज्ञान यहाँ पाखे अच्छी कि ना गीता भागवत पढ़ी कि ना भक्ति शास्त्री कर कि ना भक्ति भाग भक्ति मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 भक्ति सार्वभौम भक्ति वेदांत ये सब कोर्स गुड़ा कर कि ना यदि करेंगे ताले बहुत बढ़िया एटा गोटे भल विचार पिता सुतम बांधव कुलमिच्छन्ति अपना बंधु बांधव मैंने देखिए भल कुल तो वैष्णव कुल तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसति जो धन्या पितृगण तस्य नित्यन्ते स्वर्गे यस्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येयः वैष्णव कुल चलो देखिए मैंने कौन देखिए ब्राह्मण मैंने देखिए ब्राह्मण कुल कि नहीं आजिकल से विचार भी नहीं इंटरकास्ट मैरिज आरंभ हो गला उचित ना बांधव कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न इतर जना आम वैष्णव मैंने आम आम भाया जो इतर लोक अच्छा साधारण व्यक्ति आम ना बंधु बांधव भितर जाऊँ ना आम माता पिता भितर जाऊँ आम इतर आम देखा या घर गले प्रसाद मिल तो आम नाम प्रचार पर जीवु भक्ति परीक्षा प्रचार पर जीवु खाइबा तो सब जगह मिले नहीं आशा कर भल आम से समय से देखु था ना आगु जो प्रचार हो तो निजे रांधि खाओ हजार लोक भर जड़े लोक खोजिक मिलवा बहुत कष्ट जो आप प्रकृत पक्ष घर खाई पारे आज प्रभुपाद दयार गाँव भक्त मान अच्छा सुंदर भाव में रांधिकी खावा दौरान जे आउ गोटे प्रोब्लेम हो गला ओवरवेट जहाँ भी होना ये देखिए अच्छे तो से सब जिन गुड़ा देखते यहाँ बाह्य विचार गोटे हूँ स्थूल विचार लोक मैंने जो मैंने एम ए पढ़ी पीएचडी कर स्थूल विचार आ सूक्ष्म विचार हूँ कौन ना भल भक्त कि ना आहरी सूक्ष्म विचार हूँ जानापी किसी आम आखिर देखा जाए ना किसी आम आखिर देखा जाए जो आखिर देखा जीवन कौ दृष्टि देखा आम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा कारण हूँ ज्योतिर्वेद ज्योतिष विद्या है वैदिक विद्या जोटा कि झीर आगे इंटरेस्ट ना सान झीर एवं इंटरेस्ट नौ ज्योतिष साइड बाय साइड पैसा रोजगार करने नुहे गोटे जगह कहली गोटे प्रस्ताव आसी तो दीदी मजा दीदी सी तार जन्म तारीख खाली मांगला एवं स्थान मांगला पिला कौन देखा कालिया कि पिलाटा कौन अमुक दिगरु आछि कि तो ज्योतिष रे अनेक ज्योतिष नुआ नुआ शिखुची किंतु विशेष किसी जानी नहीं किंतु ताको एतिक जिनस जणा हो साराणी जे पिलाटा कालिया आइथिबो ना गुरिया आइथिबो ना मोटा आइथिबो ना पातला आइथिबो तार स्वभाव कौन हो पारे को दिगरु आसु से ये सब जिन गुड़ा कौन हो जड़े लोक को एटा को स्कैनिंग कर दवा भाया अपन पेट भीतर कौन असुविधा अच्छी देह भीतर कौन असुविधा अच्छी स्कैनिंग कले जेमती बुझा जाए यूएसजी कले जेमती बुझा जाए आउ केते कले सब कौन सब बाहर लानी एमआरआई 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 बुझले ब्रेन एमआरआई एमआरआई से एमआरआई और इन सब बुझा जाए विदाउट मेशिन अपन ज्योतिर्विद्या माध्यम रे अपन सिलुटार स्वभाव प्रकृति
आयु व्यवसाय गुड़ा जिन जापर विवाह क्षेत्र में मेलक हूँ बहुत इम्पोर्टेंट जिनस मिलूँ कि ना एवं से मेलक समस्ते विचार कर बहुत सूक्ष्म विचार रही बहुत सूक्ष्म विचार रही जो एक्सपर्ट से आजिकल एक्सपर्ट ज्योतिष मिलवा बहुत कष्ट एमए करने गोटे यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ना पड़े यार बाबा ज्योतिष बोले ज्योतिर्विद ज्योति रत्न ए बाप रे बाप कौन सब जोड़ी दूसरी पछरे क्वालिटी चेक करने कहीं ना खाली एडवर्टाइजमेंट देखिए पंचिका भीतर समस्त गोटे गोटे डिग्री लेके बस को पहले डिग्री सर्टिफिकेट ठीक ना जहाँ भी होना कहीं जदि कौन से व्यक्ति जदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जदि जानी से किसी अपन गाइडलाइन नहीं करें एसबू विचार करने देखा पड़ो जे स्पिरिचुअल अथॉरिटी जी अच्छा गुरुदेव आशीर्वाद तो झील एवं पुओ राजी होगले दु जन भल मिलामिशा भी होची कि बापा मां राजी नथि से जगह भी विवाह करना ठीक नुहे कारण कथा होची ना केवल मिया एवं बीवी को लेकर संसार हुए विशेष कर छुआ पिला समस्ते बुझी पारते बाप रे बाप बाबा मां जो भूमिका नाती नातुणी को संभाल केते रही आजिकल तो वो भी चाकरी झील भी चाकरी पिला छुआ कौन करेंगे बाबा मां दादू दीदा ठाकुर बापा ठाकुर ठाकुर ठाकुमा एमान भूमिका रही पिउसी माउसी भाई भूमि आप कल्पना करें तेणु परिवार समस्त को देखी हुए समस्त मतामत प्रयोजन था विज्ञ लोक मान मतामत प्रयोजन आलतू फालतू लोक मतामत प्रयोजन ना जो मैंने शास्त्र चक्षु जो जिनसा को देखती मतामत प्रयोजन था से सब ठीक हो भी भूल शेष में कौन करने पड़े ना आध्यात्मिक गुरु किए से शुद्ध भक्त भगवत पार्षद से भगवान से जो आत्मदेव छात्र देखा है से कौन कले एकदम भालो को भालाक्षर को पढ़ी पारे कपाल कौन लेखा है कपाल लेखन को पढ़ी दे तोर ए जन्म नारी भाई तो 7 जन्म भी हबनी तापर भी फल गोटे देले जे कहले ठीक है तो सुंदर गोटे पुओ जन्म हो घटन भी कर पारती गुरुदेव शुद्ध भक्त माने परामर्श नहीं आशीर्वाद नहीं काम कर ब्राह्मण वैष्णव मान सब ठीक ठाक हो कौन करेंगे ना स्वीकृति करेंगे जहाँ कहूँ बागदान कथा दिया निया जे मोर झील को आजिकल तो आगुरी कथा कौन होता ना आगुरी झीवर बाप से दान दिए मोर इम्पोर्टेंट देन दी पुअर बाप किंतु वर्तमान जुग रे झीवर बाप को लोक माने इज्जत देबा पई मध्ये प्रस्तुत पुअर बाप हां हमें पुअर मां हमें पुअर बाप हमें जहा कहू सेया हबो सेमान पर फुटाणी बेसी किंतु प्रकृत पक्षरे शास्त्र दृष्टिकोण रे देखिबा बोले दोमुची किए दाता किए तुम तो विचारे बाबा से झीवर बाप को भगवान सामने शपथ करने पड़े बागदान कथा दिए मोर झील को तुम पुआ हाथ में देखीदेवी एतत्ते सत्यम एतत्ते सत्यम एतत्ते सत्यम एक प्रतिज्ञा करते एवं से प्रतिज्ञा को आधार करके भगवान को पूजा करेंगे भगवान भक्त मान पूजा करेंगे कलश एवं भगवान सामने प्रतिज्ञा करेंगे मोर झील को तुम पुआ हाथ में देवी तापरे से बेचारा कौन करिवो तारी ऊपर कौन करिवो से जन से अलंकार धारण करिवो भरी भरी सुना कपड़ा लता ए से केते कोन गिफ्ट दबो
ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପରେ ବାପ ଆଜି ବାଗଦାନ ହେଇଛି ଏମାନେ କାଲି ବାଗଦାନ ଭୁଲିଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଦେଇଦେବା ମାନେ ନା ଚିତ୍ର ମୁଁ ହରିବି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଟାରେ ବି କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବି କହନ୍ତି ଖୁବ ବେଶୀ ଦିନ ଆଗରୁ ବାଗଦାନ କରିବନି, ଯଦି କରିବାକୁ ପଡେ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବା ପରେ ବେଶ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ସେଇଦିନ ବାଗଦାନ କରିବେ। ଲୋକମାନେ କଥା ଦେଖି ମଧ୍ୟ କଥା ରଖୁ ନାହାନ୍ତି। ଅପରାଧ ନାହିଁ, ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଦେଇକି ନ ରଖିବେ ନା, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଗଦାନ। ଏବଂ ସେଇଠି ଉଭୟ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଶୁଣା ହୁଏ, ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ରିସିଭ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି, ତିଳକ ଦିଅନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଦିଆନିଆ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଟାକୁ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି କୁହାଯାଉଛି, କଣଟା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଟା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆପଣ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଗରୁ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିଚାର ହୁଏ, ବିଚାରରେ କଣ ହଉଥାଏ କି ଲୋକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ କରିଦେବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କହିଦେବ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଓକେ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ ସାହସ କରି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକଟ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଅଛି ତାକୁ ବାଗଦାନ ପାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧ୍ୟ କରିବେ। ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ଚେଦିରାଜ ବସୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ବସୁ ଚେଦିରାଜ ବସୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଯୋଉ କୋଉଠି କାନ୍ଥରେ ସାତଟା ଘିଅର ଧାର ଦିଆହବ, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ, ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ, ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହବ, ସାତଟା ସବୁ ତାକୁ ଚେଦିରାଜ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଚେଦିରାଜଙ୍କୁ ଦିଆହବ। କାରଣ ଚେଦିରାଜ ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଲମ୍ବା କରି କହିବେନି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ମାନେ ଘେରି ପକେଇଲେ ପାତାଳ ଲୋକ, ଆଉ ଇଏ ହରିନାମ କଥା ହରିକଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି ଘେରାଉ କରିକି ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଇଏ ପ୍ରଚାର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କଣ କଲେ, ପାତାଳ ଲୋକରେ ଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ 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 ମୋ ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି ଆ। ଉପରିଚର ବସୁ ସେ ଚେଦିରାଜ ବସୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ବାହା ଦେଲେ, ବଡ ପ୍ରଚାରକ, ତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇନୁ ସେଠି, ଖିଆ ପିଆ କିଛି କରିନୁ, ତେଣୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ବା ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ, ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଯେମିତି ବିବାହ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଉପନୟନ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଚୂଡାକରଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଉପନୟନ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ନାମକରଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧର ବିଧାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଚେଦିରାଜ ବସୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରସାଦ ତୋତେ ନିବେଦନ କରିବେ, ମୃଦସାର ଦେବେ, ସେଥିରେ ତୁମ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷ୍ଣାର ନିବାରଣ ହବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ
କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି, ସବୁ କାନ୍ଥରେ ସବୁ 7ଟା ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନର ଫୁଟା ଦେଇକିରି 7ଟା ଘିଅ ଧାର ଢଳା ହୁଏ, ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଖୋଇ ପାରନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ଆପଣ ନ ଖୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ନାମରେ ଭୋଜ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାତ୍ବିକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମାନେ ଜ୍ଞାତି କର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରନ୍ତି। ସେଟା କଣ? ଏ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇବା, ପୁଅକୁ ଗାଧେଇବା, ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଯେ ପୁଅ ଦେହରେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥିବ, ସେ ହଳଦୀ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବ, ସେ ହଳଦୀଟା ଝିଅ ଲଗେଇବ। ଝିଅ ଯଦି ସପୋଜ ପୁଅ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଝିଅ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଥାଏ, ହয়তো ସମ୍ଭବ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଗାଡି କରିକି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କରାହୁଏ, ଖାଲି ହଳଦୀ ଦେଇକି କେହି ଆସନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ମାଛ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ମିଠା ସଜେଇ ଦେଇଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଟ୍ରେପିଂ କରିଦେଇଥିବେ ସବୁ। ଏଇ କଣ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛି, କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ବଙ୍ଗଳାରେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମକୁ ଜାଣିଛେ ଆମର କଣ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହାହୁଏ? ଭାର, ଭାର କହନ୍ତି ନା, ଭାରଟା ଲାଷ୍ଟରେ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପୁଅ ଯଦି ବମ୍ବେରୁ ଆସେ ଏବଂ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାଘରର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସେ ତାର ଯୋଉ ହଳଦୀ ଆସିବ ଝିଅ ଲଗେଇବ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଅନ୍ତତଃ ବାହାଘରର 7 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତାର ଚୂଳ ଶୁଖିବାର ସୁଧା ନାହିଁ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ତାର ସାଜସଜ୍ଜା ଅଛି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ସାଜସଜ୍ଜା ହବନି, ବୁଝିଲେ। ପୁଅ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ, ଆଉ କଣ ଏମିତି ଲୁନା ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ତା ଚୂଳ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଚୂଳ ଶୁଖିବ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହବ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ସିଙ୍ଗାର ରହିଛି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ, କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶାଢୀ, ସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଇଏରେ କଣ ହୁଏ, ଜ୍ଞାତି କର୍ମରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବିବାହ ଦିବସେ ମୁଦ୍ଗ ଜବ ମାସ ମସୁରାଣ ସୁଲକ୍ଷ ଚୂର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେ କୃତ୍ୟ କନ୍ୟାୟା ଶରୀରେ ପ୍ରତ୍ୟୟିତ୍ୱା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗ, ଜବ, ମାସ ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିରି ଡାଲି, ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଡାଲି ଏବଂ ମସୁର ଡାଲି, ଏ 4টাକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗରେ ନେବେ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଛାଙ୍କିବେ ଚାଲନି ଦେଇକି, একদম যেতে পালিশ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଭଳିଆ ଏଇଟା, ଏବଂ ଦେହରେ ତାକୁ ମାଖିବେ, ତାର ଲୋମକୂପରେ ଯୋଉ ସବୁ ମଇଳା ଗୁଡାକ ଥିବ ସେ ବାହାର କରିଦବ ଏବଂ ଶରୀରଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ମସୃଣ କରିଦେବ, ସିଲ୍କ ଭଳିଆ କରିଦେବ, ପୁରା କରିଦେବ, ପୁରା ହେଇଯିବ ଶରୀର। ଆପଣ ମାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ, ଏଟାକୁ ଉବଟନ କହନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ସ୍ନାନ ଦିଆ ହୁଏ, ଏଟା ହଉଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତେଲ ଛିଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ଘିଅ ଫିଅ ଲଗା ଥାଏ, ମଧୁ ଘିଅ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରା ହୁଏ, ତୁଳସୀ ସ୍ନାନ। ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ଗାଇଲାଇନରେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଉବଟନ ଟାଇପର। ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିବାହ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସାବୁନ ମାଖିକିରି ଯିବ ଏବଂ ସାବୁନ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ସତ୍ୟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଚର୍ବି ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି, ଚର୍ବି ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଚର୍ବି ମାଖିକିରି ଜଣେ ଯଜ୍ଞରେ ବସୁଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବସ୍ତୁରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଅର୍ଗାନିକ। ଏବଂ ତା
तापर से कोन हुए तादिर हळदी जति न थाए हळदी जति आसे हळदी देवा तत्वरा कोन अरे गोटिए झियो से पुआ समुद्र किछि जानि नाही बाबा मा अरेंज करछथि मैरिज आज बाहागर हला तो आजिकल तो लोक माने 3 दिन भी ब्रह्मचर्य पालन करूना रात्रि भी मानुना तब एकदम इमीडिएटली संसर्ग रो शारीरिक संसर्ग तो ओरुआ जिनस नुहे कि जहा को मु जानि नै किछि नै ताको केमति एडजस्ट करिवि तेणु तत्वतः ताको मु मोर भितरे मु अंगीकार करूनी मो मन भितरे मु अंगीकार करूनी मानि नछि जेमि चैतन्य महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र को दर्शन देवा पई मना कर देथिले कि नाही तब कोन हला प्राण त्याग करबा पई प्रस्तुत हे गले तापरे अरे कोन छि ना भगवान को बहिर्वास उठे दिया हला राजा प्रतापरुद्र से बहिर्वास को लेके छाती के कहले पिछड़ा मन शांति हला कारण डायरेक्ट तो महाप्रभु को संग लाभ करि पारनांती अंततः के बहिर्वास उठे मिली छि हर तांगर पुओ तांको कृष्ण भाव सजै के लेके गले महाप्रभु बुझी पारले नै बा बुझी नथि भगवान जणा छै तापर तांको आलिंगन करछन्ती तापर से राजा कोन करछन्ती जेतले जानिले जे महाप्रभु मो पुओ को आलिंगन करछन्ती तापर से तांकर पुओ को आलिंगन करबा फलरे से महाप्रभु मने हला जेति आलिंगन करछन्ती गोटे झियो दिन पर 3 दिन तो मिनिमम करिया कथा ब्रह्मचर्य तब ता साथे तार संसर्ग हो शारीरिक संसर्ग ताणु ताकु जेंति ओडवा न लगे बाय प्रिंसिपल शी इज एक्सेप्टिंग दैट बॉय इन हर बॉडी तत्व तो है कि में कोआ कि तत्व जोडी हळदी तत्व आसु नै कारण ता देह छोड़ा हळदी का देह आगर लागितला सेतिरु जो हळदी ता आछि से जीव लगा हबो ओ देह लागतला जोटा सेतरे कोन करावे हमर ये क्षेत्र रे कहै छी जे अनेन हां हां अनेक माने अनुभूति स्थाने पति नाम लिखित्वा गोटे झिंग पंटा निया हो एवं गोटे आंब पत्र निया हो झियो कोन करबो ता पतिर भावी पतिर नाम लिखिबो यदि झिंग पंटा न मिले बेल पंटा रे लिखिबो ता पते भावी पति ता फ्यूचर हस्बैंड रो नाम लिखिबो एवं सेटा को कोन करबो नाइ जो कलशरे दे देबो एवं से सागोसरी मोहसरी सुसुमाने सुगंधी किछि रहिबो गुलाब जल बाकुल इत्यादि रहिबो एवं सेही जल ताको स्नान कराओ बुझले सेही जल रे ताको स्नान कराओ एवं सेही मंत्र रहिछि ओम विष्णुदेव श्री विष्णुनामासी परर नाम रे लिखा अछि प्रभु देववत परम आत्मजन्माग्ने तपसो निर्मितो अस्ति स्वाहा हे विष्णु हे सर्वव्यापी এই जो बर जा नाम लिखा है ताको शीघ्र देकी आसो से घर को देकी आसो एवं कन्या सहित सम्मिलित करो से कन्या आपन को सदा शुद्ध भाव रे अनुसरण करछि तांको देह रे सृष्टि रो जे अग्नि सृष्टि करिया पई जो अग्नि रो प्रयोजन रही छी कामाग्नि प्रेम अग्नि प्रज्वलित होई के अछि एवं तपस्या रे शक्तिशाली हेगी तमे ताकु नै कि आसो या पाठ करिया परे कन्या कर नाभि रे तळ कल्प जल प्रक्षालन करा जाय तापरे मंत्र कुहाउची मु तांकर नाभि तळ को मधु द्वारा प्रक्षालन करूची सेही स्थान प्रजापतिंकर द्वितीय मुख सेही शक्ति द्वारा से समस्त अनियंत्रित पुरुष मान को वशीभूत करंती से बसिनी से राज्ञी सम्राट माने राज्ञी राजा रस्ती राज्ञी रानी से वशीभूत करि पारंते तो
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଭିର ତଳଦେଶକୁ ମାନେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରାହଉଛି ଯେମିତି ସେଥିରେ ମଧୁ ରହେ, ମଧୁ ଯେମିତି ପୁଷ୍ଟିକର ଏମିତି ଅନିନ୍ଦ୍ରିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ସେ ବସିଲେ ସେ ରାଗ୍ନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଜ୍ଞାତି କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଗାୟ ହଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ, ଆମର ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଗାତ୍ର ହରିତ୍ରା, ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ହଳଦୀ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା। ଆଉ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ହେଲା ଘଟଣା। ବାକି ଆଳଙ୍କରିକ ଭାବରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଶଚାର କୁଳାଚାର ଏସବୁ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବେ, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାତି କର୍ମ। ଜ୍ଞାତି କର୍ମ ପରେ ତାପରେ କଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବ, ମାନେ ସିଏ ବର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାତା ଅର୍ଥାତ କନ୍ୟାର ପିତା ସେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରିସିଭ କରିବେ ଓ କହିବେ ଓ ଅନୁସାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ବରଣ ପଦ୍ଧତି ନା କଣ? ହଁ, ବରଣ ପଦ୍ଧତି, ଏ ବରଣ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଥିବେ। କନ୍ୟା ପିତା ବି ରେଡି ଥିବ, କନ୍ୟା ମାତା ବି ରେଡି ଥିବ, କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବେ ଏବଂ ଗେଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେତେବେଳେ ବର ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ବରଯାତ୍ରୀ ପାର୍ଟି ବାଲା ବର ପାର୍ଟିକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଦବ କି ଫୁଲ ତୁଳା ଦବ ବା ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦବ ବା ତାଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଲଗେଇବ। ଅନେକ ଲୋକ ଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଯଦି 50-60 ଜଣ ଯଦି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, 100 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପା କନ୍ୟାର ପିତା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଟାଇମ କାହିଁ? ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହବ, ଏଇ ହବ, ସିଏ ହବ, ରିସେପସନ ହବ, ମତେ କଣ ଯାହା ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ମାଳ ଦିଆହବ, ଚନ୍ଦନ ଦିଆହବ। ବର ପିତା କନ୍ୟା ପିତା ସେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଓମ୍ ସାଧୁ ଓମ୍ ଆସେ, ୱେଲକମ୍, ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ସେ କହିବେ ହଁ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଲ୍ ରିସିଭଡ, ହଁ ମତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରିସିଭ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣରେ ମୁଁ ଖୁସି, ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଖୁସି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଅର୍ଚୟିଷ୍ୟାମି ଭୁବନ୍ତମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି କରିବ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରାହବ, ୟାକୁ କାହିଁକି କରାହବ? କାରଣ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। କହୁଛି ଓମ୍ ଅର୍ଚୟ, ଠିକ ଅଛି, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଙ୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଓ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ବାସ ଯୋଗାନେ ଜାମାତ୍ରେ ସମର୍ପିତ କୃତାଞ୍ଜଳି ବୋଧେ, ବା ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଯଥାଶକ୍ତି ଅନନ୍ତର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାତା ବା କନ୍ୟା ପିତା ଗନ୍ଧ, ମାଲ୍ୟ, ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗଳ, ଉତ୍ତରୀ ଧୋତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କରଯୋଡ଼ି କହିବେ ओम विष्णु ओम तत्सत् अद्य अमुकवासी अमुकराशिस्त भास्कर अमुकभक्ष्य अमुकदिधौरा कन्यादानार्थम एवि गंधा देवी अभ्यर्थ भवन्तम् अहं परत्वेन प्रणे। हे प्रभु, मैं समस्त पदार्थ आपनको देली, पूजा कली ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଝିଅର ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିବେ ଓମ୍ ତସ୍ମୈ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଟକ କରନ୍ତି ସବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଠି କହନ୍ତି କାଶୀ ଯାତ୍ରା। ସେ ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ବା ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଚକା ଫୁଚକା ଧରିକିରି ଲାଷ୍ଟ ଦେଇକିରି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନା କାଶୀ। କାଶୀ ମାନେ କାଶୀ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା। ତାପରେ କନ୍ୟା ପିତା ଯିବ ସେଠିକି ନାଟକ କରିବେ, ଆରେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଶୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ବାହା ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତାର ସବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ତାକୁ ରିସିଭ କରିବେ। ତାପରେ ଏଟା କାଶୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାଘର କରିବେ, କାଶୀ ଯାତ୍ରା ନ କଲେ କହିବେ ବାମୁଣ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ସେ ଭଲ କପଡା ନବ, ସିଲ୍କ କପଡା ନେଇକି ଯାବେ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବରଣ କରାହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ।
ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ଗବବସ୍ଥା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ପରେ ତାପରେ ବରକୁ ସଳାର ଘିଅ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରିବେ ଆସନ ପାଦ୍ୟ ଆଚନ ମତ ସଳାର ଘିଅ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତା କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଜୋଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହବନି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହୁଏ ମୁକୁଟ କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ରାଜପୋଷାକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ସଜେଇକି ନେଇ ଆସିବାକୁ ହଉଛି ସେଇ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ବାହାଘର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ନା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ରେ ବାପ ତତେ ସଜା ହଉଛି ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯେମିତି ରାଜା ହୁଏତ ତାର ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ପାଇଖାନାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛି ରାଜ ପୋଷାକରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ତେଣୁ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ବି କଣ କରୁଛି ସେ ଜଇଁର ପାଦ ଯୋଗୁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ସଦାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକରି ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆସନ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ମଧୁ ବର୍କାଦି ଦେଇକରି ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ତାପରେ ଝିଅ ନେଇକରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାପରେ ସେଠି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ କୁଳାଚାର ଦେଶାଚାର ସବୁ ରହିଛି କିଏ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କିଏ ସବୁ ମାଳା ବଦଳ କରନ୍ତି ମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ଏଟା ଆମ ବହିରେ ଲେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୁଳାଚାର ସବୁ ରହିଛି ଦେଶାଚାର ରହିଛି ଆମର ମାୟାପୁରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରମାଲି ଯୋଉ ବଦଳ ଆମର ଓଡିଆରେ କିଛି ଅଛି କି ସେଗୁଡା ଅଛି ମୁଁ ଓଡିଆ ବାହାଘର ବେଶୀ କିଛି ଦେଇନି ଯଦି ଓଡିଆ କାହାକୁ ବାହାଘର ଦେଇଛି କି ବଙ୍ଗାଳୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଇଛି ଆମର ଏଇଟା କି ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ସାମବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ସାମବେଦକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମବେଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାମବେଦୀ ଏବଂ ଯଦିଓ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଜୁର୍ବେଦୀ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇକରି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାମବେଦକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଆମର ବେଦ କିଏ ଯିଏ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ କଣ କୋଉ ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ସାମବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର କର୍ମ ଗୁଡାକ ସାମବେଦ ଅନୁସାରେ ହବ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ସାମବେଦ ଅନୁସାରେ ହବ ତ ଆମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କରିବୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ ଜଳ ହାତରେ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ ସଂକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ର विष्णु ओम तत्सत् अद्य ब्रह्मणं इति परार्धे सुधराः कल्पे वैवस्वताख्यमन्वन्तरे अष्टाविंशति कलयुगस्य प्रथम अध्यायां इत्यादि 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 बुझिले एवं तापरे तांकर जो गोत्र उच्चारण करिवे हां बुझिबे लगे जेति धर्यन्तु अमुक गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक वेदांतर्गतस्य अमुक शाखैक दशाध्यायिनः अमुक देवसर्वणः प्रगोत्राय अमुक गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक वेदांतर्गतस्य अमुक शाखैक दशाध्यायिनः अमुक देवसर्वणः प्रगोत्राय तापरे पुत्राय तापरे नाम अमुक दशाध्यायिनः अमुक देवसर्वणे वर नाम एक विशिष्ट वराय तापरे निजर पूर्ण पुरुष मानकर नाम देबे ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एवं निज नाम ग्रेट ग्रैंडफादर पुत्री ग्रैंडफादर पुत्री पितार पुत्री एवं झीर नाम अमुक बुझे ए सब करिक तापरे
प्रदान करुछि राधा कृष्ण दत्ताम प्रजापति विष्णु देवता काम से राधा कृष्ण स्मरण पूर्वकम कहा को दोछि मुडा राधा कृष्ण को दोछि जो कहा को दोजंती राधा कृष्ण को दोछि এবং এই যে বড় সে কাহা বিহাব ইজ গোইং টু একসেপ্ট রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ପୂଜା ବି କରାହଉଛି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ଭଗବାନ ୟାକୁ ଦିଆ ହଉଛି भगवान दिया हूँ झील को एवं से झीवर दायित्व ये पिलाटा ग्रहण कर भाव ये करेंगे झील देवा दक्षिणा देवे बुझे से काम गायत्री पाठ कर जो दक्षिणा दिया हम कन्या संप्रदानम सुप्रतिष्ठार्थम दक्षिणाम सुवर्ण मूल्य उपकल्पिताम श्री राधा कृष्ण स्मरण पूर्वकम से अनुग देव शर्मा द्वारा श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण को से दब बुझे दक्षिणा से पिला हाथ में दब से जेहेतु राधा कृष्ण प्रतिनिधि तापरे ग्रंथि बंधन हम दुई जन हाथ गंठी पड़ो दुई जन हाथ गंठी आगु पड़ा तारी ऊपर जल दिया एवं हाथ गंठी ऊपर जल दिया एवं जेतले सेठी एटा हाइबा परे पुणी कोन हबो ना एमान बंधा हेके अछंती एमाने किंतु एमानकर बंधन को सुनिश्चित करिया पई तार सबले त हाथ बांधी के रखि परिबेनी प्रैक्टिकल दृष्टिकोण बुझी पाले कि संभव कि जेन हाथ बांधी के रखि दिन प्रतिदिन संभव तापर कोन कराबो आगुटे ग्रंथि दिया जेटा आपनकर याको उत्तरी साथरे झीर जो पणत कानी बा झीर जो चुनरी ना कोन कहते ओढ़णी साथरे दुई जनकर जिनिस थाए सुपारी हरितकी फूल तुलसी मांगलिक द्रव्य थाए गंठी गोटे 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 फुटला गंठी थिबो से फुटला को यार कपड़ा साथरे तार कपड़ा साथरे जोड़ी दिया गंठी दिया एवं सेठी मंत्र रही लक्ष्मी पीताम्बर हो रेवती बलरामयो लक्ष्मी एवं विष्णु रेवती एवं बलराम सीता एवं राम दुर्गा एवं शिव देव देवभूति एवं कर्दम सचिव एवं इंद्र शतरूपा एवं स्वयंभुव रेणुका एवं जामदग्नि अहल्या एवं गौतम देवकी एवं वसुदेव मंदोदरी एवं रावण एवं आदर्श गृहस्थ थे रावण मंदोदरी एवं तापरे यशोदा एवं नंद महाराज द्रौपदी एवं पांडव माने ताराबली एवं तारा एवं बलि दमयंती एवं नल राधा एवं कृष्ण ठीक से भाव में एमानकर मध्य ग्रंथि बंधना एमानकर रोल मॉडल होचंती एमाने शाहरुख खान रोल मॉडल मत बरोबर रोल मॉडल शाहरुख खान जीरो रोल मॉडल सी देखी होगा जीरो रोल मॉडल होचंती लक्ष्मी रेवती सीता दुर्गा देवभूति सची शतरूपा रेणुका अहल्या मंदोदरी द्रौपदी तापरे तारा दमयंती राधाराणी एमान होचंती रोल मॉडल एवं पूर्वनकर रोल मॉडल किए से भगवान विष्णु बलराम भगवान राम शिव कर्दम इंद्र स्वयंभुव मनु दामोदग्नि गौतम ऋषि वसुदेव रावण नंद महाराज पांडव गण बलि बाली बाली एवं नल राजा भगवान श्री कृष्ण एमान होचंती बर एमान को अनुसरण करबा उचित एमान को संपर्क रे आलोचना हेबा उचित जे झियो
କେମିତି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। এটা କରିବା ପରେ এটা ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ এটা ବାନ୍ଧି ଦେବା ପରେ କପଡା ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଖୋଲିଦେବା ପରେ ତାପରେ ଗାଭୀ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ଗାଭୀକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। এটা হচ্ছে সিম্বলিক্যাল জিনিস। হ্যাঁ এই বরুণ এই গাଈକୁ ବନ୍ଧନ ବାସରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ, ମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ଏବଂ ଗାଈ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚରୁ, ଖାଉ, ଜଳପାନ କରୁ। এটা କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କଣ ଇଏ ନା ଏଇ ମୋର ଝିଅଟା ଗାଭୀ ଭଳି ପବିତ୍ର, ଗାଭୀ ଭଳି ଉପକାରୀ ଏବଂ ଗାଭୀର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଇଏ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। କନ୍ୟାଦାୟଗ୍ରସ୍ତ ପିତା ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏଇ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? এটা ହେଲା ଘଟଣା। ଏବଂ ତାପରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଗାଈକୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରା ହୁଏ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ। এই ଗାଈ ହେଲା ରୁଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଜନନୀ, ବସୁ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ଆଦିତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ, ଅମୃତର ନାଭି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗାଈକୁ କେବେ ବି ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଗାଈକୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପତ୍ନୀକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବା ସେମାନେ ଗୋପାଳନର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଗୋପାଳନର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆମର ଆମ ଓଡିଆରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯୌତୁକ ଦେଲେ, ଯୌତୁକ ଗାଭୀ। এটা ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମି ଅଛି ଏବଂ ଗାଈ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ସେଥିରେ ସେ ଚଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଏଠି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ସେ କଣ ଦବ ନ ଦବ, ସେ କଣ ଦବ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଦବ ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ମାନେ ଦେବି ବୋଲି କହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମର ଯୌତୁକ ଆଜି ଯୋଉ ମନା କରାହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ଝିଅ ଯେତିକି ପାରିବ ସେ ଦବ ଦକ୍ଷିଣା। ତାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆମେ ଯୌତୁକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯେମିତି କ୍ଷମତା ଅଛି ଝିଅକୁ ସେମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ପଠେଇବ ନା, ସେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବିଦାୟ କରିବ ନା। ବାବୁଜୀ ଗାଭୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ହବନି ତ ନା ଗାଭୀ ଦବାକୁ ପଡିବ ତ? ଯଦି ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଗାଭୀ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଲିକତାରେ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ଗାଭୀ କୋଉଠି ରଖିବ, କୋଉଠି ଚରେଇବ? You have to be practical। ଗୋଟେ ଗାଈର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କହିବେ ବାପା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଘରେ ଗାଭୀ ରଖ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଗୋଶାଳାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଗୋଶାଳାରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଅଲଗା କରିକି ରଖିବ ଏବଂ ସେଟା ଦେଇକି ଆସିବ। ଗୋପାଳନର ବ୍ରତ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଈ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋବଧକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଗାଈ ଛଡେଇକି ନେଇ ତାକୁ ମାରି ଦେଲେ କିଛି ଅଛି। ଗାଈର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋରକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଗୋପାଳକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମାନେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀରୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ଗୋବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଗଲା ତାପରେ ମାନେ ବର ପିତା କଣ କନ୍ୟା ପିତା କଣ କରିବେ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଗାଈକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ এই পর্যন্ত তো সে তো মালিক নଥିଲେ ଝିଅର କେୟାର ଟେକର ଥିଲେ କେୟାର ଟେକର फादर इज नॉट द ओनर ऑफ द घर फादर जे बापा से होजंती झियर केयर टेकर जत्न नेबा पई ताको जत्न रे से झियो को दिया है भगवान ताको दे जत्न रे टेक केयर ताको पाळे पोस तापर उपयुक्त पात्रस्थ कर कारण ता दायित्व एति सरिला तापर से उचित वाचन करिवो अस्मिन् कन्या संप्रदान कर्मणि अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम जजत भवे अस्तु तत्सर्वम छिद्रम कृष्ण कार्षक साधुतः ओम मध्ये ओम कृतेस्मिन् कन्या संप्रदान कर्मणि यत्किंचि वैगुण्यं जातं तद्दोष समानाय श्री कृष्ण शरणमहं करोमि तर जय ध्वनि करिवो इत्यादि इत्यादि जहाँ काम लक्षण के ब्राह्मण वैष्णव तब हरे कृष्ण एवं कन्यादाय कृष्ण पिता पुण्यदाय मुक्ति तापरे यज्ञ हबो बाहागर पूरा प्रथम कार्य कौन बाहागर संप्रदाय नहीं कला अपना स्त्री को ग्रहण करले तार फास्ट कर्म हनीमून आज्ञा यज्ञ करिया प्रथम जिनस यज्ञ माने भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करिया ए जीवनटा यज्ञमय हे जीव तापर भगवान को संतुष्ट करिया जो व्रत से ग्रहण कला तेम प्रथम जिनस हो जे ताको यज्ञ करिया पड़िबो यज्ञ में प्रस्तुति सब जिनस उडा ताको कुसुंडिका कहती कुसुंडिका हिबा परे माने यज्ञ प्रिपरेशन उडा को रेडी हे गला तापर कोन करिवे यज्ञ स्थल को देकी जिवे माने साक्षी देवा पे देख तो तुमर तोर एवं मोर जे बाहागर हला अग्नि को साक्षी रखिबा बाहुन आगुरु अग्नि प्रज्वलित कर रखी कुसंडिकार माध्यम रे सेठी से नहीं कर जीव एवं तापरे कोन करिवो सेठी से अग्नि को साक्षी रखिबो ये जामातंग हरे कृष्ण प्रभु जी ये जामातंग को विष्टरादि अर्पणटा कौन आज्ञा ये जो जामातंग को विष्टरादि अर्पण आसन 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 दिया ले ए 25 टा कुशरे ताकू वामवर्त भाबरे ए दक्षिणावर्त भाबरे ओढे पेंच देके गुणे दिटा गुणे तयारी करा है राजे बिस्तर ताको बिस्तर बोली को आसन थिला सुजा आसन थिला दर्भ ना कुशरे तयारी ब्राह्मण दीक्षा हेतु उचित नला में एमती साधारण हमें घास घास दे ब्राह्मण दीक्षा न हेतु देखा पड़े जे धर्म तो आपनकर जो अमूल्य प्रभुकर जो ब्राह्मण दीक्षा नहीं नाती कौन दीक्षा नहीं नाती से निश्चित भाव कुश दिए कुशरे बसिबार क्षमता समस्तंकर नहीं अधिकार समस्तंकर नहीं कुश होती ब्रह्मा भगवान ब्रह्मदेवंकर लोम एटा पवित्र वस्तु ताको पवित्र बोली भी कुआ हुए तापरे जहां भी हो तापरे हां तापरे कोन करिवे पानी ग्रहण होबो जे सेठी मादुर दिया हिबो मादुर बा मसिना दिजण को पई गोटे मसिना दिया तो दिजण गोटे जगह रे बसिले तो मसिना को निया होती ताको कोन कहती ना ता पूर्व को कोन करिवे श्री ये शिल थिबो शिलसुलपा थिबो तापर परचुनिका माने जो पांचन लाठी जोटा में कहूची कोन जो खुंती टाइप रो काठर खुंती टाइप रो थिबो गोटे जिंस तापर आपन को छई थिबो तापर कुला थिबो ए सब जिंस आगु रेडी थिबो जियो थिबो तापर सपुत्रा शिला शिलसुलपा रहिथिबो और बिरण पत्र रचित पट्ट वेष्टित कटंच संस्थाप्य
ବେଣପତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଣା ଯୋଉଟା ବେଣା ତିଆରି ମାଦୁର ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମୁସିଣା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ସାକ୍ଷୀ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଓಂ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଋଷି ଜଗତି ଛନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ପରେ ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ଏବେ ଯୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଝିଅ, ଏଟା ବାପ ଦେଇଥିଲା ଲୁଗା। ସମସ୍ତରାମ ସାଳଙ୍କୃତାମ ଅରୋଗିଣୀ ଅପ୍ରବାସିନୀ ଏଭଳି କନ୍ୟାକୁ ସେ ଟେକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଯିବ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର ଦେବ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ, ଅଫିସିଆଲ ଡ୍ରେସ, ବାହାଘର ଡ୍ରେସ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ। ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବ, ସିନ୍ଦୁର ଦାନ, ତାକୁ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଧାରଣ କରିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା ସେଇ ରାଜଳା ମତି ମାଣିକ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ତ କଣ କରାହଉଛି, ଆମର ଓଡିଆ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଧାରଣ କରାନ୍ତି। ଏଗୁଡାକୁ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତ୍ର, ବୁଝିଲେ, ଏ ଦିଟା ବସ୍ତ୍ର ସେ ଦେବେ ମିନିମମ୍। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେ ପାଠ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ଦୀର୍ଘାୟୁଷୀ କର, ଶତ ବର୍ଷ ଜୀବନ୍ତୁ, ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ଶଳା ତୁମେ ଶତ ଶରତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କାଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଶାଢୀ ଦେବେ, ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଶାଢୀ କିଣିଦିଏ। ବା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କେବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଅ, ଯୋଉଦିନ ଶାଢୀ କିଣିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ଶାଢୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ମୋ ମା କଥା କହୁଛି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ଯାଇଥିଲା, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ବାବୁ ଶାଢୀ ଆଣି, କଣ ବୁଝିଲେ, ମାନେ ଶାଢୀ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ନିଜେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ପଇସା କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଶାଢୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏବେ ଯଦି ଶାଢୀ দিয়ে ଦିଆଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି, ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଶାଢୀ ଦେବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରଥମ କାମ ଅଛି ଶାଢୀ ଦିଅ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ମତେ ଧର୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ମାନେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପଦ ଦିଅ, ଧର୍ମପଥରେ ରୁହ, ମତେ ଧର୍ମପଥରେ ପରିଚାଳିତ କର, ଧର୍ମପଥରେ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସମ୍ପଦ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶାଢୀ ଦେବେ, ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ବା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା, ତ ମୋର ଯୋଉ ଆଜି ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତ ବାପା ମତେ ଦେଲେ, ତା ଲଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା, ସାକ୍ଷୀ ରଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁ ଛନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ପତ୍ୟୁ କନ୍ୟା ନୟନ ଜପେ ବିଧିରୂପ, ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଅଣା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ। କଟପାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଣ? କଟପାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ପାଦ ପଢେଇବ, ଯୋଉ ମାନେ ମାଦୁର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ଦବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ତା ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢିଦେବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓಂ ପ୍ରମେ ପତିଜାନଃ ପନ୍ଥାଂ କଳ୍ପତାଂ ଶିବା ଅରିଷ୍ଠା ପତିଲୋକଂ ଗମେୟଂ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପତିଙ୍କର ଘରେ ମୁଁ ଏଇ ପତିବ୍ରତା
ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ପତି ଲୋକକୁ ଯିବି। ମୋ ପତିଙ୍କର ମୁଁ ମାନେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇକି ରହିବି। ମୋ ପତିଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରହିବି। ମୋ ପତିଙ୍କର ଧର୍ମ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବି। କଟ ମାନେ ହଉଛି ମସିଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିବେ ଆଜ୍ଞା କଟ ହଉଛି ସପ ସପ ସବୁ କଟ କହନ୍ତି। ଆମର ସେପଟେ ବି କହନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି। କଟ ସଂସ୍କୃତରେ କଟ। ହଁ କଟ କହନ୍ତି ରାଇଟ। ସେ ମାନେ କଟ ଏପଟେ ସେପଟେ ବସିବେ ଇଏ ଏପଟେ ସିଏ ସେପଟେ ପୁଣି ପ୍ଲେସ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଯେଟା ପ୍ରଭୁଜି। ସେମାନେ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସପ୍ତପଦୀ ପରେ ଯାଇକି ମାନେ ବାଁ ପଟେ ବସିବ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟାକୁ କନ୍ୟା କନ୍ୟାକୁ ଆଣୁଛି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳକୁ। ଚାଲ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯଜ୍ଞକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ଆମର ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ହଁ ତାପରେ ନାଇଁ ତାପରେ ପଟ ପାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେଠି ବସିଲେ। ବସିବା ପରେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ତାପରେ ସେଠି ମହାବ୍ୟାହୃତି ହୋମ ହବ। ଓಂ ଭୂ ସ୍ୱାହା ଭୁବ ସ୍ୱାହା 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 ଭୂ ସ୍ୱାହା। এটা ହେବା ପରେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ହୋମ ହବ। 6ଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ହୋମ। ଷଡ୍ଜାହୁତି ଷଡ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆହୁତି 6ଟା ଆହୁତି ଏଥିରେ ଅଛି। ଏ 6ଟା ଆହୁତିର କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଥିବା ବାଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ ହଉଛି ଓಂ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମ ଅବୈସର୍ଭ୍ୟଃ ସୁଅସ୍ୟ ପ୍ରଜାଂ ମୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁପାଶାତ୍ ତଦୟଂ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତମନ୍ୟତାମ୍ ଯଦୟଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରମଘଂ ରୋଧାତ୍ ସ୍ୱାହା। ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟାର ପୁଅ ଝିଅ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ ନ କର। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାଘର ହଉଛି ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ତ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯୋଉ ହେବେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। এই পর্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ হয়নি কিন্তু হি হ্যাজ গট ফোরসাইট দূরদৃষ্টি রয়েছে যে হ্যাঁ পিলা ছুয়া জন্ম হবে এই পিলা ছুয়া মানে যেମିତି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 6ଟା ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଛି। 6ଟା ଆହୁତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ଯେମିତି ମାନେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଯେମିତି ନ କାନ୍ଦେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରಂ ଅଘଂ ରୋଧାତ୍ ସ୍ୱାହା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇମାಂ କୃଷ୍ଣଂ ତ୍ରୟତାଂ ଗାର୍ହପତ୍ये ପ୍ରଜାଂ ଅସ୍ୟ ଜଲଦୃଷ୍ଟିଂ ପ୍रणतୁ ଅଶୂନ୍ୟ କ୍ରୋଡ଼ାଦିବିତଂ ବସ୍ତୁ ମାତା ପୁତ୍ରମ୍ ଆନନ୍ଦଂ ଅଭିବୁଦ୍ଧ୍ୟତାଂ ଇୟଂ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମରେ ରହୁ ଏବଂ ଅଶୂନ୍ୟ କ୍ରୋଡ଼ାଦିବିତଂ ବସ୍ତୁ ମାତା ଯେମିତି ଅଶୂନ୍ୟ କ୍ରୋଡ଼ା ରୁହେ ତାର କୂଳ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ଅଶୂନ୍ୟ କ୍ରୋଡ଼ା ଯେମିତି ରୁହେ ଏବଂ ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପୁତ୍ର ସମନ୍ୱିତ ହେଇକି ଘରେ ସେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ରକ୍ଷା କେମିତି ହବ। ଅନେକ ତ ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପଙ୍କିରେ ସବଜି କାଟୁ କାଟୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା ବିପଦ ନୁହେଁ। ଗ୍ୟାସ ଜାଳୁ ଜାଳୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ଫାଟିଗଲା ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓಂ ହରି ଦେହ ରକ୍ଷତୁ ପୃଷ୍ଠମ୍। ଭଗବାନ ହରି ତୁମର ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନର ନାରାୟଣ ସ୍ତନଦ୍ୱୟମ୍ ସ୍ତନ ଦୁଇଟାକୁ ଭଗବାନ ନର ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପରିଧାନାତ୍ ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅବତାରା ବିରକ୍ଷନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱାହା। ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହେ
सर्वांग सुरक्षित रुहे से होम पड़े पुणी कहते जे महादेव प्रिय श्री गोसोत्था अन्य तत्त हृदयताम संविशन्तु महात्मा प्रति इव उपादिष्ट देवपत्नी पति लोके विराज पश्यन्ति प्रजाम समस्य मानकम स्वाहा अर्थ अछि मु पूरा कहि परिबे नै हां जे जेमिति ए कानो कांदंदी कांदिबा नारी माने अन्य जगह को जानतु एडी कांदिबा दरकार नै समस्त भगवान द्वारा सुरक्षित रहिबे पुत्र माने स्त्री समस्त सुरक्षित रहिबे ओ पप्रजस्यं पौत्रमृतं पावानं तवे अगम शेषनस मुच्य दृष्टंत मु प्रकृत पक्षरे मंत्र गुडा को परे मु जंदी के पारिबी मंत्रार्थ करिबी कारण मो जो मो एआई रे वो लिमिटेशन अछि मते सब्सक्रिप्शन मागुजी नले से अनुवाद कर दउनी मो करते जे कोई सब्सक्रिप्शन दियो तापर हम देखि सब्सक्रिप्शन देके जदी अनुवाद कर देता आज मु चारटा के पांचटा मंत्र ट्रांसलेशन करछि आउ रिसीव करू नै एआई पैसा दरकार था देखिए झील को कहे तो भाव में इता कला तापरे लाजहोम कन्या परिणयन लाजहोम माने लाजहोम पूर्व ताको अस्माक्रमण अछि गोटे आइटम अछि ना अस्माक्रमण अस्मा माने होछि पत्थर अस्मा आक्रमण पत्थर ऊपर ठिया पत्थर ऊपर काहे ठिया हो एडी कहा होजी इमाम अस्मानम आरोह एई पत्थर ऊपर ठिया हो अस्मैवत्वम स्थिरा भव परम पदे ए पत्थर जेमिति स्थिर अचल अटल ठीक सेहि भली भाबरे परम पदरे अर्थात भगवान श्री विष्णुकर पाद पद्मरे तुम्हें स्थित रुह अचल अटल रुह परम पदे विसंत अविबाधस्व हां माने तुम्हें काहको द्वेष करो नहीं माजत्वम दिशदा मद जे तुमको द्वेष करूची तुम तार सर्वनाश करो बुझिबे ले एटा हला अर्थ तापरे पुनी कोन होची ना तो बदुल तापरे से लाजहोम हबो खोई पुडेबो खोई तो पुरोची से कोजी हम नारी को प्रति स्वामी मंत्र कोजी कारण स्त्री लोक मंत्र कहिबे नहीं तर स्वामी मंत्र कहिबे वैदिक मंत्र ब्राह्मण दीक्षा नै जल्दी प्रकृत लोके ब्राह्मण दीक्षा न होले सेठी हमर सत्य कथा कहबा गले सेठी बाहागर हमर करेला कथा नै परे हमर गोलगोविंद महाराज आस्तिले जमालपुर गां को सेठी कासिमपुर अछि सेठी कोमाई चटनी कासिमपुर समस्त जगह सब अछि से जने हमर गुरु भाई कर जने पुओ थिले एबे चतुर्भुज ना कोन ता ना दीक्षा न बापा दीक्षा नै सोरे ना मु तो बाहागर करे आगे आगे दीक्षा देले से पिला से हमर गुरु भाई कर पुओ ताको दीक्षा देले एबे भी से अछंती से आपनकर तापर ताको बाहागर केना होची सत्य कथा कहबा बोले हमर अनेक समय उदाहरण पाई थी होची भक्त माने काहे के हैरान हेबे अंततः के सब भला भाबरे करे दिलु अंततः के सन भविष्य में भक्त हेबार संभावना थाए तेनु हम करे पाउले लोक माने पैसा लोक करे दिलु कारण हम अंततः के ट्यूनिंग करला को चेष्टा करू अंततः के हमको ट्यूनिंग कर दिया हो माने भविष्य में भक्त है सही आसरे होई आछन होइबे प्रभु जत भक्त गला तापरे ताको सरी को एवं नारी को प्रति ए नारी रे कहूची अग्न लाजन अब आगमंती अग्नि रे खोई पड़े की कहूची दीर्घायु रस्तु में पति मोर पति दीर्घायु होंतु प्रथम वर्षाणि जीवतु मिनिमम 100 वर्ष बंचंतु एदान हरु भक्ति स्वाहा हम दुई जनकर जेमति हरि भक्ति परिवर्तित होय एति बेस लाज होम बुझि पारले ए बोरो वो काई हाथ दउची प्रभु जी एडी तो खोईटा पुडुचंती के कन्या कारण ये मंत्र पुडुचंती अरे आज्ञा बुझि पारले तापरे कहउजंती तार कन्या परिणयन माने एटा हला परिणय होची माने जो कोनती नहीं से तीन थर कोन करिवो ना एटा तीन थर रिपीट हो प्रथम थर अस्माक्रमण बा पथर ऊपर उठिबो तापर लाज होम हबो
हाँ लाज होम परे अग्नि को प्रदक्षिण करिवो परे प्रदक्षिण करिया परे पुणी पत्थर रे उठिबो पुणी लाज होम हबो पुणी प्रदक्षिण करिवो द्वितीय प्रदक्षिण शेष दिया परे तृतीय पत्थर पे पुणी पत्थर रे उठिबो पुणी लाज होम हबो पुणी अग्नि प्रदक्षिण हबो एरा हवा परे षष्ठीकृत होम मंगल पे से जो जेते सब आपन जो बाकी जो खई थिला से खईटा पुलाटा पूरा हाथ रे दिया हो तो आगु तो आंधुल रे दिया होला एबे पूराटा पुला दिया पुला ऊपर 200 रुपया खीर पके दिया है ओम अग्न ये सृष्टि कृते स्वाहा वही पूरा पुलार एमती आस्ते 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 करी सब पके निया मतलब अपने जोगियों के बुझे पाले एगुरी भाबरे ये ही गला एटा ही जिबा परे तापरे कोन हबो ना सप्तपदी गमन सप्तपदी गमन माने सातटा सर्किल रहिबो जे ता भीतर गुडे पाद रहि परथो से गुडे सर्किल सातटा अंक हबो ए चुना रे हो माने ये जो चावल रे हो फूल रे हो आ ता ऊपर फूल फूल भी दिया हेतिबो जेबा लगे एवं सुंदर कर सजे दिया हेतिबो तापर से दियोन जाको से विशेष करे स्वामी कोन करिवो स्त्री को से सातटा सर्किल ऊपर चलेगो ताको सप्तपदी बोली कहते एवं से सप्तपदी रे से कोची आगुर इंस्ट्रक्शन दोची मा बाबू बादे न दक्षिण पाद माक्राम दक्षिण पाद आगरे जेकी आगु पागु को जाउथबो बां पादटा पछकु पछकु जाउथबो बां पाद को स्पीड काले रे तले कोन करिवो ना दक्षिण पाद को माने अतिक्रमण करि करि आगु बढ़िबो नै तापरे सातटा माने आशीर्वाद दिए छे ओम एकम ईशे विष्णुत्वानयतु बुझल लगे एक सेकंड हाँ माने ढूंढ अच्छा से कुछ नहीं मैं विष्णु नीड यू टू स्ट्रेंथ गृहस्थ जीवन रे शक्ति दरकार अछि कि नहीं शारीरिक बलर प्रयोजन अछि कि नहीं तापर द्वितीय सर्किल को जेतले जीव कहूची मैं विष्णु नीड यू टू पावर पावर भी दरकार तृतीय होची मैं विष्णु नीड यू मैं विष्णु नीड यू टू अपहोल्ड योर भाउस सोने किछु भाउस नै छी आदि या करबी से या करबी आ पतिरनुगामी एक रहबी पतिव्रता एक रहबी गुणे सब प्रमित एवं तो प्रमित जेमति भगवान ताको रक्षा करते सत्ता को जेमति दियंतु चार नंबर होची मैं विष्णु नीड यू टू हैप्पीनेस गृहस्थ जीवन रे हैप्पीनेस दरकार आनंद दरकार सुख दरकार अछि तापर कहउजनी ओम पंच वसुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु मैं विष्णु नीड यू टू प्लेंटी ऑफ काउस गो संपद वृद्धि हुए करे गाई जेमति रखी पारती क्षीर जेमति मिले गाई नथिले कोन मिलिबो तेणु गो संपद जेमति वर्धित हुए पुणे षष्ठ को छरे कहउजंती ओम षडराय स्कोशाय विष्णुस्त्वानयतु तुम्हारा जो पारमार्थिक संपद जेमति उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हुए भक्ति जेमति वृद्धि प्राप्त हुए एवं 7 नंबर रे कहउजंती ओम सप्त सप्तेभ्यो मुद्राभ्यो विष्णुस्त्वानयतु मैं विष्णु नीड यू टू मेंटेन द 7 सैक्रिफाइसेस दानी रे भला लागे मु जेते सब माने यज्ञ कर्म सब रही भिन्न भिन्न प्रकार यज्ञ कर्म सब रही सेगुडा जेमति सुंदर भाव में संपादित हुए बुद्धि आप रिसर्च करिया पड़ियो सब जाननी नहीं बाबा तापरे से कहउजंती आशीर्वाद करिवे तापरे जेते सातला पाद से अतिक्रमण कला बुझिले तापरे पति कोन करिवे ताको आशीर्वाद करिवे से कहउजंती ओम सखा सप्तपदी भव सख्यम दे गमेयम सख्यम दे मायुषः सख्यम दे मायुष्त्याः बी माय कंपेनियन फॉर लाइफ
सारा जीवन धरी तुम्हें मोर सहधर्मिणी सहचारी हिसाब से तुम्हें रुह मोर 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 अनुगमन कर हाँ मोर पंथा को अनुसरण कर फिक्स्ड इन 7 हाउस आज तुम्हें जो सातटा ग्रहण सप्तपदी गमन जो सब जिन गुड़ा रही तुम से प्रतिष्ठित रुह मे आई अटेंड कंपेनियनशिप विथ यू सारा जीवन धरी तुम्हें तुम साहचर्य मुझे लाभ करि पारे डू नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड ए जो बॉन्डिंग आज हला ए जो बंधन ए बंधन को मतलब ए बंधन को केबे छिन्न करनी तापर एया हिबा पर जे से राजी हो गला तापर से बाप जीव बुझिना लगे तापर बाम पटरे लियाब यारी भितर कोन हो ना स्वामी से समस्त को डाकिबो बंधु बांधव आत्मस्वजन जो माने सब आछथि ताको आमंत्रण जणैबो सेतेबेले पर्यंत बंधु बांधव माने सेठी उपस्थित रहबा उचित सेही समय समस्त आसीके ताको कोन करिवे आशीर्वाद करिवे ओम सुमंगलैर्यं बधूर इमां समेत पश्यत सौभाग्यम अस्य दत्वा यथात्मं विपरीतेन देखो दिस वाइफ इज मोस्ट फेथफुल एवे से वाइफ है गलानी सप्तपदी गमन करबा परे दे आर कंसीडर्ड एज मैरिड हमर हिंदू लॉ अनुसार आपण तो लॉ लोक जानथिबे हिंदू अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ बुझले कि से सप्तपदी गमन हे जबा परे completion of सप्तपदी गमन the bride and grooms are considered married तो समस्त से डाकुची एवं से कहूची ये बंधु बांधव माने आत्मस्वजन माने समस्त आसंतु दिस वाइफ इज मोस्ट फेथफुल एई पत्नी अत्यंत विश्वस्ता ताको आसी कि देखो मुह चाहा बोली कहते मुह चाहनी ना कोन आसी मुहटा चाहो देखो हैविंग ब्रॉट आवर गुड फॉर्च्यून ताको सौभाग्य प्रदान करो तुम ताको पई सौभाग्य जो सौभाग्य रो आशीर्वाद तुम लेके आछो ताको प्रदान करो एवं तापरे ख्यापिया करके तापरे जे ए पर्यंत रहिबा पे बाध्य ख्यापिया करके घर को तापर को जीवन उचित जीवन लगे तापरे कोन हो तापरे दुई जन को एक करा तो दुईटा शरीर दुईटा मन दुईटा बुद्धि दुईटा आत्मा एमान को एकत्रीकरण करा केमिति फेविकल हटा देगी ना अभिमंत्रित जल द्वारा बुझिबा लगे ता पूर्व कोन हेतिबो जे दी जन लोक टीचर धरि भितर माने प्रैक्टिस करके न देखले आपण माने बुझि पाइबे एतो सहज रे बुझि पारते मोटा मोटी गुटे आईडिया रखंतु कोन छ आगुरु जने कलश लेके ठिया हेतिबो कोन जोली गरपुनिया दी जन बसथिले से यज्ञ बेल आ जने से जो माने परचलिका दंड माने कोन प्रभु पाचन दंड माने जोले कि खाद्य तयारी करंती घांटंती नै मुक्ति पत्थर मुक्ति से दी जन ठिया हेतिबे वस्त्र प्रति के ठिया हेतिबे मौन व्रत धारण करके ठिया हेतिबे तापरे एने जतरा सप्तपदी गमन कंप्लीट हे गला तापरे सेमने तांको प्रदक्षिणा करिबेरी पूरा प्रदक्षिणा करिबेनी ता पछपट जिवे एवं सेमन तांको सामने दुई जन ठिया हे जने सेटा लाठी नेकी ठिया हे एवं आ जने पानी नेकी ठिया हे से जो पानी अछि से अभिमंत्रित पानी से पानी रे दुई जन पे एक करा मंत्र कहूची जे मैं विष्णु मैं वासुदेव एंड ऑल हिज एक्सपेंशन एनोइंट एट वन पानी को छिपीबो एवं कहबो हम दुई जन को भगवान विष्णु एक कर दियन अभिमंत्रित जल छिंची देले सब एक ही गले तापर मैं वाटर मेक आवर हार्ट्स वन हमर बर्तन तो दुईटा हृदय अछि ना बर्तन गोटे हृदय May the Lord of the wind, our maintainer, make us one. पालन करता, पवन देवता, आमान को एक कर दिया तो मने आमर जो जाम निश्वास प्रश्वास जो सिद्धि के प्राणवायु रही ना राम को दुजन करो प्राणवायु को एक कर दो मैं हर लॉर्ड से मेक अस वन लक्ष्मी देवी भगवान को सहधर्मिणी आमर दुजन को एक कर दिया तो लक्ष्मी एवं नारायण जी एक मन एक बुद्धि ठीक से बड़े बारे हमर दुई जन को एक कर दियो एटा हिवा परे सप्तपदी गमन हे गला
सप्तपदी गमन आसवा पर तापर जो एई पर्यंत स्त्री दक्षिण पटे बसतिला एबे बाम पटे बसियो बुझले बाम पटे बसिया परे तापर कोन हबो ना पानी ग्रहण हो हाथ एते आंगुली करियो बुढ़ा आंगुली रा एमती बुढ़ा आंगुली एमती ऊपर पुरे ते थम्स अप कोका कोला नो थम्स अप एमती रहिरो तापरे ए दुईटा जो अंजलि भया जो हेची स्वामी कोन करियो देखो बां हाथ रे करियो दीदिता एवं डाहाण हाथ रे तार जो डाहाण हाथ रो दीदी डाहाण हाथ रो बुढ़ा आंगुली को धरियो मु तो जणे मात्र एटे जे मु देखि पारुनी पुराटा एटा को कहा होची पानी ग्रहण मुद्रा एवं पाखरे ताको बसे एकदम पाखरे एवं ताको किछि कहि तार अर्थ होची एया कि तुम तुम स्त्री को जदि किछि कहबा को चाहो खाली व्हाट्सएप एवं बा मेसेज देखि किछि होबनी ताको पाखरे बसेइबो टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस एवं तापर ता हाथ धरिबो हाथ धरिबा पोरे ताको किछि बुझेइबो किछि कहिबो तेबे से सुनिबो नले ये कोन खाली व्हाट्सएप मेसेज फोन नाही होबे पाखरे बसिबो पड़ो पानी को हाथ धोइ के कहबे एवं कोन बोलते ओम गृह्णामिते स्वभगत पाय हस्तम मया पत्या जगदष्टिर यथा सह सनक सनातन सनंदन सनत कुमारा मय्यत्वा दीर्घायुरपत्याय कारस्नेहि फॉर गुड फॉर्च्यून सौभाग्य पाई सौभाग्य लाभ पाई आई होल्ड योर हैंड तुम हाथ को धरली तुम हाथ को धरिछि तुम काय सो दैट यू मे अगेन ओल्ड एज इन कंपनी ऑफ योर हस्बैंड तापर तुम्हें वृद्धावस्था पर्यंत तुम्हें तुम्हारे स्वामी रे सानिध्य रे तुम रहिबो but for tomorrow has given you to me for performance of household duties as a devotee of Krishna. इतना तुम्हारा तुम्हें से माने मते देख काहे की देले ये तो बाहर भी नहीं जीवन पर तो किछ गति करते हो ना कि हम तो बाहर नहीं चतो सुमा तेणु ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ହାବୁଡରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁଷ୍କୁମାର କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ବା ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଡିଭୋଟି ଅଫ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ହାତରେ ତୁମକୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ओम अघोर चक्षुरपति नेधि शिवा पशुभ्यः सुमनः सुवच्चाः विरासुर दिव्य जीवासु कृष्ण कामस्योना सबदेशम चतुस्वरे बी जेंटल अर्थात तुमरो दृष्टि मंगलमय हो यदि मंगलमय यदि न हुए स्त्री रो दृष्टि यदि अच्छा हुए तो रागी रागी हुए अपन चट कर धरने जा आज पूरा रागी करछि तेणु दृष्टि जहाँ प्रति पड़िबो से जेंति मंगलमय दृष्टि हुए बी जेंटल प्रोटेक्टिंग योर हस्बैंड तुमर दृष्टिटा तुमर स्वामी को रक्षा करबा पे मारिबा पे नहीं जाली पुड़ी के मारिबा पे नहीं रक्षा करबा बी काइंड टू द एनिमल्स घरे जो पशु माने पशु माने असते सेमान को प्रति तुम्हें दया भाव रो बी गुड माइंडेड सुमना तुम मन जेमि सबले पसंद होगे रागोने ब्यूटीफुल तेविसरा तुम्हें सुंदर देखा जीवो यदि रागी की था दया भाव यदि न था सुंदर गुड देखा जीवो बी द मदर ऑफ हीरोज प्रकृत वीर पुरुषों माता हुआ तुम्हें मदर ऑफ लाइफ चंचला हो डियर टू कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो bring the highest happiness सर्वोच्च सुख आध्यात्मिक सुख तुम नहीं कि आस बी अमन समस्त प्रति तुम्हें भल होइक रहो एवं बी बोथ मैन एंड बीस्ट
मनुष्य मान भल नुहे पशु मान भल हुए मोर मन पड़े केमी भाव में द्रौपदी को पचारे सत्यभामा अन्य पचारे तो केमती रोच सही सखी तुम स्वामी मैंने एकदम आज्ञा एकदम बसीभूत कर रखी जहाँ कहले से भीम भाया उद्दट लोक भी तुम द्वारा एकदम बसीभूत श्याम सुंदर शुणती खाली पड़े हस्तिनापुर आम ये सेवा करुचु राति सारा आम कथा न कही गोपी कथा कहे किए से राधाराणी किए से धोबड़ी श्यामली गावी खाली से कथा बिड़ी बिड़ी होते कहना कि मंत्र जान कि जड़ीबूटी प्रयोग कि औषध कर गुणिया को डाकिच आम भी या द्रौपदी कहते ना भौणी एमती करवा उचित मो कौन गुणिया करनी कि औषध करनी कि जड़ीबूटी करनी यहाँ हूँ मोर दिनचर्या दुईटा अध्याय व्यासदेव श्रीमद महाभारत महाभारत गुण या दिनचर्या को वर्णना कर गृहस्थ जीवन में जाना दरकार कौन यदि कौन व्यक्ति ये द्रौपदी को भाया जीवन यापन करे दिनचर्या करे तो स्वामी तो आप अवश्य ही संतुष्ट है तो चाकर बाकर जैसे सब अच्छे समस्त संतुष्ट है त्यागमय जीवन व्यस्त जीवन तेणु पशु मान प्रति मत श्रेया केतेटा घोड़ा अच्छी केतेटा हाथी अच्छी केतेटा ऊंट अच्छी केते गाई अच्छी केते बाछुरी अच्छी समस्त हिसाब रखते कहार शरीर खराब है क्या औषध देवा पड़ो क्या पशु डाक्तरखाना को लेकिन पड़ो सब जिन बुझी था तेणु जो कौन कहले be good to us both man and beast कोड़ी को जदी ओ विष्णु impregnate her made strong sons ओ इमाम को विष्णु मित्र सुपुत्रागा सुपुत्रा सुभगाम क्रोधी दशास्या पुत्रान अदे याको 10टा पुओ दियो यार घर पर ए स्त्री रे घर पर 10टा संतान प्रदान करो एवं पति एकादशम करो एवं एवली भाव रे 10 जन पुत्र एवं गोटे पति हजबैंड स्वामी एवं भाव में स्त्री को सुरक्षित रखा खुशी रखा 10-11 जन पति घर रहतु प्रोटेक्टर रहतु 10टा पुओ गोटे स्वामी मिनिमम 11 जन याकर माने बॉडीगार्ड रहिले बॉडीगार्ड माइंड गार्ड सोल गार्ड सब प्रकार का एकादश पति पति में एकादश मैंने 11 जन पति जमी रहते पति माने प्रोटेक्टर सेनापति बुझे कि जिते बाहर तार पति होती प्रोटेक्टर होती बापा बाहर जावा प्रोटेक्टर होती किए स्वामी स्वामी जो सन्यास लेके चली जाए वानप्रस्थ ग्रहण करेंगे से समय पति किए प्रोटेक्टर किए पुओ किंतु गोटे बाप बा माँ 10 जन 12 जन को से बड़ करती पालन करती रक्षा करती कि आज जुग ये गलानी 12 जन कि 10 जन कि 11 जन को गोटे माँ बापा को भी रक्षा माने पोषी पार कि प्रकार अवस्था माने सामाजिक विडंबना क्या कहते ये सब कहवा पर जहाँ भी हो माँ व्याप्ति हम मुझे पार नहीं आज ये था पुणी आलोचना करिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे उत्तर पिए विवाह पर हम आलोचना करिया बासी पिए मंगल कहते बासी पिए बासी पकाल उत्तर विवाह पर आलोचना करिया आगामी रविवार दिन आलोचना करिया कौन से दिन जब छुट्टी दिन था आलोचना करिया जयंती माता जी आम आपनकर अनुमति क्रमे ये रखी पारू कार जब किसी प्रश्न हरि बोल बहुत सुंदर प्रभु जी आमे तो विवाह करछु
ଏଗୁଡାକ ସର୍ଟକଟ ବିବାହ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଧି ତ ସେ ନୁହେଁ। କେତେଟା ଜିନିଷ ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଲାଜ ଖଇପୁଡା କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଆମେ ଯୋଉ ଉପରାଣୀ ଶାଢୀ ଦିଆ ହୁଏ ଯେଟା ଆମ ବର ବରପୁର ଯାଏ ଏ ବିବାହର ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବସେ, ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଛି ଗୋଟେ ମଜାର କଥା କହୁଛି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ତିରି ଶାଶୁଡିର ଧାମ ଚାପା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉଥିଲେ ତ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାହାଘର ହଉଛି, ବିଲେଇ କୁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଯେ ଦିଦି ମା ଥିଲେ, ଦିଦି ଶାଶୁଡି, ସେ କଣ କଲେ ୟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଏଚଓଡି ଘରକୁ 6ଟା ବିଲେଇ ପଶୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଫାଡି ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବାପକୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ବିଲେଇର କି ଉତ୍ପାତ। ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କରିଛି, ଏ କଣ କରିଛି, ସେ ବିଲେଇ କେତେ ଜଣ 2 ଜଣ ବିଲେଇ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଧାମା ମାନେ ହଉଛି ଝୁଡି, ମାଉଁସ ଝୁଡି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ ମରିବେନି। ଝୁଡି ଟାଣିକି ଚାପି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପଥର ଚାପି ଦେଇଛି। ତାର ବାହାଘର ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି। କାଳକ୍ରମେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 2-3 ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଦିଦି ଶାଶୁଡି ବିଲେଇ ମାନଙ୍କୁ ଧାମ ଚାପା ଦେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଡିଟା ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବାହ ମାନେ ଅବସର ଆସିଲା, ବିଲେଇ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଲେଇ, ସେ କାଳି ବିଲେଇ। ଦିଦି ଶାଶୁଡି କାଳି ବିଲେଇ ଚାଟୁଥିଲେ, କଳା ହଇରାଣ। କଳା ବିଲେଇ ଆସୁନି କେମିତି ବାହାଘର ହବ? ଏଇଟା ଆମର ତ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଏଟା ନା, ଗୋଟେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ ବିଲେଇକୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଥର ରଖିବା ଯାଏ ଘରେ ବାହାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କରାହୁଏ, ସେଭଳି କରାହୁଏ, ସେଭଳି କରାହୁଏ। କାହିଁକି କରାହୁଏ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ କରିଛନ୍ତି, କରିଛି ଉପରାଣୀ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଲଜ୍ଜା ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଉ ଡିଟେଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନୂଆ ପୁରୋହିତ, ତେଣୁ ଆମେ ନାଇଁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ମାନେ ଗୋପାଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଚାର ବି ଭଲ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ କଣ କହିବୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ବାହାରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେ ବେଟା ଶୁଣିବ କି ନ ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ କି ନ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୟା ଭାବ ରଖିକିରି ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁ ଏଇ ବେଟା ଅନ୍ତତଃ 3 ଘଣ୍ଟା ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ଯେତିକି ପାରେ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ୟାକୁ ଟ୍ୟୁନିଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ତ ବୁଝିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ତ ମତରେ ବାହାଘର କେମିତି ସାରିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇରକମ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ମାର୍ତ ମାନେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଚତୁର୍ଭୋଗ ଲାଭ ହବ। ତାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ମରିଗଲେ ବି କରିବେନି।
पूजा पद्धति हम सेदिन कहले ना कहा स्थान रे कार पूजा कराबो आपण जे सेया जे न करिवे हमर तो वैष्णव माने केवल मात्र हिंदू आम वैष्णव माने हिंदू और वैष्णव भीतर तफात कोन आय माने भी हिंदू किंतु आय माने वैष्णव काहे की कहब जे कामे काहे कर जे वैष्णव बोले आय माने हिंदू इतले मध्य माने वैष्णव हिंदू माने से विष्णु को भी पूजा करते विष्णु भी मानते आउ 33 कोटी देवता मान को मध्य मानते आमे भी विष्णु को मानो 33 कोटी देवता को मानो किंतु आम मानिबा एवं तांको मानिबा भितर प्रभेद अछि आमे विष्णु विष्णु होजन सर्वेश्वर अन्य समस्त देवता माने होजन तांकर भृत्य एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य तांको सेवक सेबळे ज्ञान देखो एवं वैष्णव मतरे यदि सिया यदि आमे यदि वैष्णव वाला यदि आमे सिया देखिबा ताले असुविधा कोन सबळे मु कोन कहि केते नंबर वाला दबो नाम बता केते नंबर हो परिणाम यदि समस्त देवता मान को विष्णु को सहित समान बोली ज्ञान करते एवं स्वतंत्र ज्ञान करते केते नंबर नाम बता द्वितीय नंबर अपराध शिव किंबा एग्जैक्टली तेणु आपण होते नामर भक्त नाम हमर सर्वस्व आपण नाम प्रभु कर चरण रे अपराध भी करिवे नाम मुख्य फल पाइबे केमती नाम मुख्य फल कोन which is कृष्ण प्रेम बाधा ही जीव बुझे लगे तानले बाकी जो जिंस गुडा को मोटा मोटी ठीक छी एठी असल कोन गलत हे जा एवं सेमानकर मंत्र रे कोन होती ना से देवता पूजा रो विधान रही छी जेमति आपनकर जो धरने तो गुटे दिन जगह अछि ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ओम भू स्वाहा इदम वायवे इदम नमः इत्यादि रही छै ना कि हमर सेठी वैष्णव माने कोन करछथि आचार्य माने ओम भू स्वाहा इदम विष्णुवे इदम नमः ओम भू स्वाहा इदम अच्युताय इदम नमः ओम स्वाहा इदम नारायणाय इदम नमः ओम भूर्भुवस्व स्वाहा इदम अच्युताय इदम नमः प्रायश्चित तो हमारे भूले जाते आज ପାଇଁ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ पे ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ जी ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ହେଲି ଆମ କମଳ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘରେ ବା ଜମିକୁ ବାକ୍ୟ କରେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯା ଜାଣିନି ଦୀକ୍ଷା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମଳା ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖେ ବଢିଆ 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 गुड प्रैक्टिस है रोया प्रभु जी हरे कृष्ण जाओ चेष्टा करिबो एवं आपण आशीर्वाद करन प्रभु जी हमें भविष्य एई सब क्रिया गुडा करि परिबो विशेष रूप न करि पाले भी के करुथिबे प्रभु जी ताको देखि के हमें आपातत टिके सचेतन करि पारि प्रभु से आउची बार बार सुनि तो हबो जे बहिर रखबाक पड़िबो सब पड़िबो केमति पढ़ा पढ़िबा को होय सेना जानिबा को पड़िबो बहि केले खाली हबो
ଆଜ୍ଞା କରିବା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜି ଯେତିକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ୟାକୁ ଓଡିଆରେ କରାହେଇ ପାରିବ କି ଯୋଉମାନେ ବଙ୍ଗଳା ପଢି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବହି ମିଳୁଛି, ବା ଦରକାର ପଡିଲେ ଇଂରେଜୀରେ ବହି ମିଳୁଛି, ଓଡିଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ କି ନା ଦେଖିବା, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପଢୁନଥିଲି, ମୁଁ ନିଜର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଧନ୍ଦାରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୁଆଡେ ଯିବେ। ଆଜି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନା। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। भद्राचार्य प्रभु दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव को दंडवत प्रणाम।